नमस्कार मोर माँ बापा भाई बाप दादा गुरुजनों का सबसे पहला संतोष भाई तरफ आपण मान का हार्दिक स्वागत है। आ कहबार माने इटा है जे आपण एक्चुअली आज जमाना के नहीं करी किछिटा जिनिस जे कहबा लगी चाहूँ है कि जेनटा कि शारीरिक सौंदर्यतार आकर्षण उपरे ध्यान देवे। तो आजिकाली देखुन लोकंकर जिते बेले कथबार्ता है बेले काଣା कि रूहानियत जेनटा कि आत्मिकतापनटा धीरे धीरे छुटी जाऊँगी तार बाहर काଣା कि सेन आर्टिफिशियल जेनटा कि लोग सजावट होछन सही सजावट रे है पारे माँ भौणी माने भी आउ तार बाहर लोक माने भी काଣା कि से माने निजर अंतर आत्मा दिव्यता कर्तव्य इटा मैंने सबू ताकर भितर बाहरी करी जेनटा मान मर्यादा से जिनिस ताकर पाखे आउ नहीं न कहीं लगी नहीं न लोग भावुन जे आमे जदि निके टे आटे सजे हेतु बोले बहुत सुंदर होता आउ टे काଣା कि तापर मेकअप करतु आउ भल होता आउ टे परफ्यूम मारतु मोर पाखे काଣା कि लोग अट्राक्शन कर आसते तार बाहर से मैंने एंता सज गज हिसाब से जिते बेले बाहर आउ ताकर सेते बेले दृष्टिवृत्ति चेंज है तेल जाऊँचे आउ दृष्टिवृत्ति जिते बेले चेंज होचे केम टाइप्र होचे सेटा भी आपन के कही दूचे। प्रथम है तो देखुन जिते बेले आर्टिफिशियल हिसाब से स्नो पाउडर किंबा मेकअप क्रीम जिते भी लगौछन किंतु मुई आज जेन पार्टी रे जाऊे किंबा जेन जगह के जाऊे हमर खानदान रो आउ भी लोग अच्छन तापरे मते कम से कम नहीं मोर पुराना फ्रेंड मैंने मत देखबे आउ टे सुंदर लगवा आउ टे जाक जमक लगवा बोले मोर ऊपर अट्राक्शन हेबे बोली करी सबसे पहला संकल्प सेटा नहीं लोक माने माँ भौणी माने इटा काଣା कि मैरिज पर्सन माने भी से सब जिनिस भावना विचार रखुछन आउ आगे सही टाइप्र श्रृंगारटा नहीं हो थई किंतु तांकर चेहरा रे गोटे देखबे बोले दिव्यता थिला आउ एंता लागुथिला जे से माने अन्य परिवार हेले भी पूरा निजर परिवार एंता पूरा लागुथिला किंतु आजिकाली निजर परिवार हेले भी अरे से अमका घर बह है से बहुत सजे गजे होइछे बोली पर्सनल कथा ही जासन सेनु फिर झी भौणी माने भी काण करसन कि से माने भी सज गज हिसाब रे बाहरीसन तार बाहर ताकर भेष पोशाक उपरे मान मर्यादा आउ से माने नहीं रखबार मान मर्यादा के काण कि से माने काढ़ी दौछन इथिर लगी काढ़ी दौछन जे जेन आमे पेरेंट्स होछु किंबा आमे गार्डियंस होछु किंबा माँ बापा होछु आमे पहला निके से भेष पोशाक केन टाइप्र छुआ के पिधाबार कथा सेटा कम से कम आमे बुझी पारबार अच्छे आउ जानबार अच्छे आउ से भितरे काଣା कहमी जे तांकर मते निजके भी कहबार लगी गोटे अफसोस लगुचे कहते लगी आमर सबसे बड़ अनमोल रतन होछे आमर जेनटा कि शरीर ई शरीर होछे आमर शरीर रे आमके देखला लोग कौनसी आकर्षण नहीं हबार अच्छे सही शरीर रे जदि आमे आकर्षण जदि आमे दूसरा के करादा लगी जदि चाहूँ बोले आमे भी काଣା कि गोटे मायार निका दूसरा रूप है तो कहबार माने इटा है जे आपण मान के मुझे नहीं कहबा जे आपण सजे नहीं हन सजे गजे नहीं हन आउ आपण मैंने सफा सुतर नहीं रहन मुझे ये कथा नहीं कहबा तथापि आपण माने निजर दिव्यता रखुन निजर भाषा के भल कर रखुन निजर दृष्टि के भल कर रखुन निजर दृष्टिवृत्ति के आपण माने भल हिसाब रे जदि रखबे पवित्र दृष्टि बेले आपण काଣା कि आने वाली भविष्य ई दुनिया काଣା कि नर्क रु स्वर्ग बनी जीवा आउ विशेष करी देखुन पार्टी फार्टी रे भी जाऊछन सेते बेले ससुर भी कम से कम निके जेन टाइप कम से कम निके
ତାକର ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତି ହେଇପାରେ ତ ସେମାନେ କହି ବି ନି ପାରବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତାମାତା ସମ୍ମାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଏକ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ନିକା ବହୁ ବେଟି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ନମସ୍କାର ନି କରବା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସମ୍ମାନ ନି ଜଣାବା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେମାନକେ ଭାବନା ନି ରଖବା ଯେ ଯେନ୍ତା ହିସାବରେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍। ତାର ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ବୃତ୍ତି ମାନେ ବି କାଣା କିନି ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ ଟାଇପ୍ର ବେଶ ପୋଷାକ ହଉଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତି ଆକାଂକ୍ଷା ପୁରା ଭାବ ରଙ୍ଗ ସବୁକିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ତାର ବାହାରେ ସେମାନେ କାଣା କିନି ଆସନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଝିଅ ବେଟିମାନେ ଭାରତର କାଣା କିନି ପରୀମାନେ ଭାରତ ପହଲା କମ୍ ସେ କମ୍ ନେଇକେ ସୁନାର ଚିଡ଼ିଆ ଥିଲା ବୋଲିକର କସନ୍। ଫିର୍ ଇ ଭାରତରେ ପହଲା ଆଦି ଅନାଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା ବୋଲସନ୍। ତାର ବାହାରେ ସେନ ବି ନିକେ ଲେଖା ହେଇଛେ ଇ ପୃଥିବୀରେ ଯେ କୁରାନ ଶରୀଫରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛେ, ବାଇବଲରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛେ, ସତ୍ୟ ପୁରାଣରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛେ, ତୁସ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ବି ଅଛେ ଯେ ଇ ଦୁନିଆ ପହଲା 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କାଣା କିନି ଅପ୍ସରା ଅପ୍ସରୀ ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ନରରୁ ନାରାୟଣ ଥିଲେ ମଣିଷ ଆଉ ନାରୀ କାଣା କିନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଥିଲା। ହେଲେ ତଥାପି ନିକେ ବିଚାରଧାରା ବଦଲି ବଦଲି ଯିବାର୍ ଲାଗି ଆପଣ ନିଜେ ଭାବୁନ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକେ ନିକେ ମିଟେଇ ଦଉଛନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଭାଷାକେ ଆପଣ ମିଟେଇ ଦଉଛନ୍, ଆପଣଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିକେ ମିଟେଇ ଦଉଛନ୍, ଆପଣଙ୍କର ବୋଲକେ ମିଟେଇ ଦଉଛନ୍, ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକେ ମିଟେଇ ଦଉଛନ୍ ଆଉ ସେନା ସ୍ୱାର୍ଥ ଆସି ଯାଉଛେ ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଜିନିଷକେ ହେତେ ସେବନ ନି କରବେ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଜିନିଷ ସେବନ କରି କରି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ବି ଲୋକମାନେ ଖାଇ ଖାଇ ବସୁଛନ୍। ଆଉ ତାର ବାହାରେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଇଲା ବେଲେ କାଣା କିନି ଲୋକଙ୍କର ଭାବନା ବିଚାର ମାନେ ନିକେ ଯେନ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ସେନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ସେନ୍ତା ପଦ୍ୟ ବାହାରବା। ତାର ବାହାରେ ଯେନ୍ତା କମ୍ ସେ କମ୍ ପାଣି ସେନ୍ତା ବାଣୀ, ବୁଝଲେ ତ ସେଇ ପାଣିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସେଇ ବାଣୀକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତାର ବାହାରେ ଆପଣ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସଚ ଗଛ ହେବାରେ କେତେବେଲେ ବି ସେଟାକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇ ଦେବେ। କେବଳ ଦେଖବେ ବୋଲେ ଆମର ଯେନ୍ ନିକେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଯେତେ ବଢ଼ିଆ କମ୍ ସେ କମ୍ ନିକେ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଥିଲେ ସେଇ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକେ ନିକେ ଆନବାର୍ ଲାଗି ଆପଣମାନେ କୋସିସ୍ କରୁନ୍। ସେ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯଦି ଆଜି ନେଇ ବୋଲିକର ନିକେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ନିକେ ଆପସରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍। ସବୁ ଧର୍ମର ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ନିକେ ଆପସରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗବାଟା ତ ଛାଡ଼ୁନ୍, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଘରେ ଘରେ ବି ନିକେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ନିକେ ଆଚାର ବିଚାର ବ୍ୟବହାର ମାନେ ବି ନିକେ ନେଇ ଦେଇ ପାରବା କିମ୍ବା ନେଇ ପାଇ ପାରବା କାରଣ ଲାଗି ଲୋକମାନେ କାଣା କିନି ଘରୁ ବି ନିକେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଯାଉଛନ୍। ତ ଆପଣମାନକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଥରେ ଫିର୍ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟମି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଧନ୍ୟବାଦ।